और अब हमारा सिलसिला रेडियो डॉयचे वेले से जर्मन सीखिए। लर्न डॉयच बाय द डॉयचन वेले। पेश खिदमत है डॉयच वारुम निश्ट, जर्मन क्यों नहीं। इस रेडियो कोर्स की मुसन्निफा है हेराड मेजे। Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. तस्लीमात मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज से हम जर्मन जबान के नए रेडियो कोर्स डॉयच वारुम निश्ट के दूसरे हिस्से का आगाज कर रहे हैं। इस वक्त आप इस कोर्स का पहला सबक सुन रहे हैं, जिसका उन्वान है तुम कौन हो, wer bist du। इस सबक में हम दो बातें दोहराना चाहेंगे। पहले तो हम उन टेक्निक्स या तरीका हाय कार का इयादा करेंगे जिनके जरिए आपको जर्मन जबान समझने में मदद मिल सकती है। दूसरे, हम आपको इस रेडियो कोर्स के मरकजी किरदारों से एक बार फिर मुतारिफ करवाएंगे। इस मकसद के लिए हमने एक पहेली सोची है जो खास तौर पर उन सुनने वालों के लिए है जो हिस्सा अव्वल से पहले ही वाकिफ हैं। अगर आप इस खेल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो कागज कलम तैयार रखें। बाकी सारी बातों की वजाहत हम बाद में करेंगे। तमहीद तो सरेदस्त काफी हो गई। आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं इस पहले मंजर से। समाअत फरमाइए और ये पता चलाने की कोशिश कीजिए कि इस मंजर में जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं क्या हो रहा है। Eine Vorlage geben, dann abgespielt zu Brehme. Brehme, was macht er? Tor! Tor! 2:0 durch Brehme! Tor! Weltalltor! Ein italienisches Tor! गालिबन आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि यहाँ एक फुटबॉल मैच की कमेंट्री हो रही थी। याद रखें कि इस सारे रेडियो कोर्स में एक बात बेहद अहम है, वो ये कि अगर आपको जर्मन जबान में किसी लफ्ज या इस्तिलाह की फौरी तौर पर समझ ना भी आए तो पूरे मंजरनामे को जहन में लाते हुए उस लफ्ज या इस्तिलाह के मतलब का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। सुनते वक्त आपको ये तसव्वुर करना है गोया आप उस सारे मंजर को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। इससे आपको यकीनी तौर पर मदद मिलेगी। एक और बात भी आपके लिए मददगार साबित होगी, वो ये कि आप उन अल्फाज को तवज्जो से सुने जो आपको खुद अपनी या किसी दूसरी जबान की विसातत से जाने पहचाने मालूम होते हैं। क्यों ना इसकी मश्क आप इस अगले ही मंजर में करें। आपका काम ये पता चलाना है कि ये खातून क्या तलाश कर रही है। Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Avanti-Theater? Das Avanti-Theater? Das Avanti-Theater? Nein, das weiß ich nicht. तो क्या आपने सुनकर अंदाजा लगा लिया कि ये खातून एक मखसूस थिएटर को तलाश कर रही है? जी हां, उसे अवांटी थिएटर की तलाश है। अब अफसोस की बात यह है कि आगे से उस मर्द को भी नहीं पता कि ये थिएटर कहां है। अब हम आते हैं अपने इस रेडियो कोर्स के मरकजी किरदारों की जानिब। Hallo. Hallo. Da bin ich. लो जी, कर लो बात। ये तो हमारे किरदारों में से एक जबरदस्ती खुद को सबसे पहले मुतारिफ करवाने आ गया। आपने एक ख्याली किरदार की आवाज सुनी, एक खातून का ख्याली किरदार। उसका एक ख्याली नाम भी है। जी हां, उसका नाम है एक्स। लातीनी जबान में एक्स का मतलब है में से, और एक्स का ये नाम इसलिए है कि वो एक किताब में से यानी कुलोन के हाइंसल मेंशन नामी किताब में से उछलकर बाहर आई थी। वो उछलकर आंद्रियाज के पास चली आई थी जो ऐन उस वक्त ये किताब पढ़ रहा था। और जब आंद्रियाज ने हैरान होकर पूछा था कि वो कौन है तो एक्स ने महज ये कहा था, मैं हूं। अब आप जरा इस अगले मंजर में बोले जाने वाले मकालमे सुने। Wer bist du? Ich bin. Wer bist du? Ich bin ich. इन मुकालमों में आपने जबान के इस कोर्स के मरकजी किरदार की आवाज सुनी, आंद्रियाज शेफर की। और जनाब इसके बाद से हमेशा आंद्रियाज जहां भी जाता है एक्स उसके साथ ही रहती है, खा आंद्रियाज ऐसा चाहे या ना चाहे। इस सूरत हाल का नतीजा अक्सर गलत फहमियों की शक्ल में भी बरामद होता है, क्योंकि एक्स गैबी है, किसी को नजर नहीं आती। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी पहेली।
ابھی ہم آپ کو جو مکالمے سنوانے جا رہے ہیں ان میں آپ کو ہر بار ایک مخصوص لفظ کا پتہ چلانا ہے. آپ ایسا کریں کہ ساتھ ساتھ یہ لفظ لکھتے چلے جائیں. بعد میں آپ کو ان میں سے ہر ایک لفظ میں سے ایک مخصوص حرف تہجی نکالنا ہوگا. آخر میں جب ان حروف تہجی کو ملایا جائے گا تو ان سے ہمارے اس کورس میں استعمال ہونے والا ایک اہم لفظ بن جائے گا. تو جناب کھیل شروع ہوتا ہے. حصہ اول سے لیے گئے اس اگلے منظر میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اندریاز صحافت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. ان مکالموں کو سن کر آپ کا کام یہ پتہ چلانا ہے کہ وہ تعظیمی اور رسمی انداز تخاطب کیا ہے جس کے ساتھ اندریاز کو مخاطب کیا جاتا ہے. اس لفظ کو براہ کرم نوٹ کر لیں. Sagen Sie mal, was machen Sie? Studieren. Was studieren Sie? Journalistik. تو اندریاز تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن محض تعلیم حاصل کرنے سے آدمی پیسہ تو نہیں کما سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اندریاز نے ایک ایسا کام حاصل کر رکھا ہے جس کے ذریعے وہ پیسے کما سکتا ہے. یہ کام کون سا ہے اس کا پتہ آپ کو حصہ اول سے لیے گئے ان اگلے مکالموں سے چلے گا. یہ مکالمے سن کر آپ کا کام یہ پتہ چلانا ہے کہ اندریاز کس حیثیت سے کام کر رہا ہے. اور ہاں، براہ کرم یہ لفظ بھی آپ کاغذ پر لکھ لیں. Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der Portier. Stimmt. Und ich bin Student. Was denn? Student oder Portier? Student und Portier. اندریاز آخن شہر کے ہوٹل ایوروپا، ہوٹل یورپ میں کام کرتا ہے. وہیں ہنا بھی، جس کی آواز ابھی آپ نے سنی، خادمہ کے طور پر کام کرتی ہے. اس گزرے ہوئے منظر میں اندریاز اور ہنا ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں. تب ابھی ہنا کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اندریاز طالب علم بھی ہے. لیجئے گفتگو کا یہ حصہ ایک بار پھر سنیے. اس مکالمے کو سن کر آپ کا کام یہ معلوم کرنا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والا ضمیر استفہامی یعنی حرف استفہام کون سا ہے. یہ لفظ بھی آپ لکھ لیں. Und ich bin Student. Was denn? Student oder Portier? جی، تو اب تک آپ ایکس، اندریاز اور ہنا سے متعارف ہو چکے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کورس کے واقعات ہوٹل ایوروپا میں پیش آتے ہیں. اس ہوٹل کی انچارج خاتون فراو بیرگر ہے اور فراو بیرگر کو کافی حیرت ہوتی ہے جب اسے کبھی کبھی اندریاز کے آس پاس سے ایک عجیب سی آواز تو سننے کو ملتی ہے لیکن نظر کوئی نہیں آتا. یہ نظر نہ آنے والی ہستی ظاہر ہے ایکس ہے. یہ اگلا منظر بھی حصہ اول سے ہے جس میں فراو بیرگر اور اندریاز ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. فراو بیرگر صورتحال سے لطف اندوز ہوتی ہوئی اندریاز سے یہ پوچھتی ہے کہ اس کی دوسری آواز پینے کے لیے کیا لے گی. اب اس اگلے مکالمے کو سن کر آپ کا کام یہ پتا چلانا ہے کہ آواز کے لیے جرمن زبان میں کون سا لفظ بولا جاتا ہے. آپ کو یہ لفظ بھی لکھ لینا چاہیے. Ich trinke ein Mineralwasser. Und Sie? Ein Bier. Und Ihre zweite Stimme? Einen Orangensaft. Ziemlich frech, Ihre zweite Stimme. اور اب ہم بات کریں گے ہوٹل میں باقاعدگی سے آ کر ٹھہرنے والے مہمان کی. جی ہاں، ڈاکٹر تھورمان کی. ایکس اس شہر کے بارے میں گیت گاتی ہے جہاں سے ڈاکٹر تھورمان آئے ہیں. اب آپ یہ اگلا مکالمہ سنیں اور آپ کا کام ہے یہ معلوم کرنا کہ اس شہر کا نام کیا ہے. براہ کرم شہر کا نام لکھ لیں. Berlin, wohnt in Berlin. تو یہ ہے وہ شہر جہاں ڈاکٹر تھورمان رہتے ہیں. پیشے کے لحاظ سے وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں. حصہ اول سے لیے گئے اس اگلے مکالمے میں آپ ان کی آواز بھی سن سکیں گے. اس منظر میں وہ ایک مریض کا طبی معائنہ کر رہے ہیں.
मरीज ये बता रहा है कि उसे अपनी टांगें इतनी भारी महसूस हो रही हैं। डॉक्टर थ्यूरमन उसे तसल्ली देते हैं कि उसे इन्फ्लुएंजा यानी वबाई जुकाम हुआ है, लेकिन ये कि इतनी परेशानी की बात नहीं है। दोनों यानी डॉक्टर थ्यूरमन और मरीज एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि कोई चीज कितनी भारी या कितनी परेशान कुन है। अब आपका काम ये मुकालमा सुनकर ये बताना है कि वो लफ्ज कौन सा है। वो लफ्ज भी आप नोट कर लें। Aber meine Beine sind so schwer. Nun, Sie haben eine Grippe. Das ist nicht so schlimm. जी, तो आपने सारे लफ्ज लिख लिए क्या? अब हम आपको बताएंगे कि पहेली का जवाब मालूम करने के लिए आपको अपने लिखे हुए अल्फाज में से कौन से हुरूफ तहज्जी के गिर्द दायरा लगाना है। सबसे पहले हमें तलाश थी रस्मी और ताजीमी अंदाजे तकातुब की। ये होता है जी, आप। तो बराए करम ऐसा करें कि लफ्ज जी के पहले हर्फ के गिर्द दायरा लगा दें। Sie. Was machen Sie? दूसरे मुकालमे में हम ढूंढ रहे थे आंद्रियाज की वो मुलाजमत जिसके जरिए वो पैसा कमाता है। आंद्रियाज पोर्टिये यानी इस्तकबालिया क्लर्क के तौर पर काम करके पैसा कमाता है। बराह करम इस लफ्ज यानी पोर्टिये के दूसरे हर्फ के गिर्द दायरा लगा दें। Portier. Ich glaube, Sie sind der Portier. तीसरे मुकालमे में हमारी तलाश का महवर था हर्फ इस्तफहाम या ज़मीर इस्तफहामी वस, क्या। अब आप लफ्ज वस के पहले हर्फ के गिर्द निशान लगाएं। Was? Was denn? Student oder Portier? चौथा हम ढूंढ रहे थे कि आवाज के लिए जर्मन जबान में कौन सा लफ्ज बोला जाता है। ये लफ्ज है स्टिमे। बराह करम स्टिमे के तीसरे हर्फ के गिर्द दायरा लगा दें। Stimme. Und Ihre zweite Stimme? पांचवा लफ्ज जिसकी तलाश थी वो था शहर बर्लिन, जिसे जर्मन जबान में बेर्लिन कहा जाता है। बराह करम इस शहर के नाम के दूसरे हर्फ के गिर्द दायरा लगा दें। Berlin. Berlin, wohnt in Berlin. आखिर में हम लफ्ज ढूंढ रहे थे जो, इतनी या इतना। इस लफ्ज के दोनों ही हुरूफ के गिर्द दायरा लगा दें। So. Das ist nicht so schlimm. और अब पहेली का हल। दायरा लगे तमाम हुरूफ को मिलाया जाए तो हम जो लफ्ज ढूंढ रहे थे वो बनता है जोविजो। Sowieso. 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 ये एक्स का सबसे पसंदीदा लफ्ज है। वो जिस कदर हो सकता है ये लफ्ज इस्तेमाल करती है। इसका मतलब कुछ ऐसा बनता है कि हां, जाहिर है, या फिर हर हाल में। कभी कभी इसका ये मतलब भी होता है कि क्यों नहीं। और एक अहम बात ये कि ये लफ्ज जादुई लफ्ज है। तो फिर आइंदा तक के लिए खुदा हाफिज। Auf Wiederhören. Sowieso. अभी आप जर्मन जबान का रेडियो कोर्स सुन रहे थे, जर्मन क्यों नहीं। ये कोर्स गोएटे इंस्टीट्यूट म्यूनिख के ताउन से डॉयचे वेले स्टूडियोज में तैयार किया गया।